저 아이스 아메리카노 하나요. 가져가세요? 네네. Lucu banget 감자, potato. Oke. Jangan sebelum buka kucing gue udah minum kopi. Mau waktu bayar minum kopi kan gue nggak kasih tidur malah. Oh, kalau gue sih bukan gitu, tangan gue gemetaran. Oh ya? Kayak gitu. Cuma kopi? Yeah, too much coffee, my hand get shaky. Kok bisa? Nggak tahu. Kayak. Sorry, my legs too short for you. See, dia kayak curl up gitu karena kaki aku terlalu pendek. Tapi dia mau tidur pun curl up. Oh ya? What's happening? What happened? Can I film? Welcome to my dressing room. Bajunya tuh kayak warna-warni gitu kan? Iya. All skirt down here, pants, blazer. Totally girly banget ya. Ya, opposite banget. Nggak kayak gitu. Kayak warna-warni gitu. Aku pakai ini juga. Ini bagus ya? Iya, lumayan. Banget. Iya, bagus banget. Yes. Berarti bukan gue doang yang halusinasi. Memang bagus bedaknya. Iya kan? Iya. I was Bagus. really impressed. Iya. Oh my god. Kecil. Iya. Ini juga bagus. I love this. Yang peach semua is so pretty. Lucu banget sih. Mukcang. Thank you. You're welcome. Makanan kita udah datang. Campung dan nasi goreng Korea, tangsit dan Editor. iya, Natali namanya. Editorku baru lewat, hah? She was here the whole time. Iya. No, enak banget guys, gila. Aku suka banget loh campung. Kamu suka campung nggak? Aku. Oh, can you eat spicy food? Yeah, I love spicy food. Kita harus ini makan maratang nih. Kamu paling kangen sama masakan apa dari Indo? Nasi Padang. Itu nasi Padang. Padang. Hah? Udah kayaknya nggak enak rasanya. Apa? Imagining about Oh, iya. Indonesian Ya, food. tapi makannya ini ya. Iya. Lucu banget. It's 괜찮아.